Namaste guys, पहली बार today I'm going to react on Nepali song. Super excited, बहुत सारा प्यार from Bangladesh because I'm from Bangladesh guys. Namaste, joy joy Mahakal, har har Mahadev. And guys, super excited and original video link in description. I'm a Bangladeshi, it's okay, but I love Nepalese people. I love you bro. चलिए शुरू करिए and guys if you know please subscribe my YouTube channel. So use headphone for better quality. So जय माँ काली ले स्टार्टेड क्या बोला भारत बोला क्या महाकाली इलेक्शन टाइम नाकि मुटुभरि भात मेरो रातो र गतुमाली दाजुभाइ साथ मेरो यो पटक चाहिँ उचाली ल्याउँछु शिर थापेर नेपालमा पुकारी नबस्नु है रङ्गाउँछु तिमीलाई श्रृङ्गारी नेपालमा चाहिँ घर घरमा हाँसो खुसी पुग्नेछ हरियो वनको गाछ मेरो जस्तो आएर झुक्नेछ guys what is this actually I think this is election program before election program right I think so नाम की पॉलिटिशियन है नाम क्या है भाई क्या नाम है इनका राजू भाइ मुटुभरि भात मेरो रातो र गतुमाली दाजुभाइ साथ मेरो यो पटक चाहिँ उचाली ल्याउँछु शिर थापेर नेपालमा पुकारी नबस्नु है रङ्गाउँछु तिमीलाई श्रृङ्गारी यो पालि चाहिँ घर घरमा हाँसो खुसी हरियो वनको गाछ मेरो जस्तो यो सास मेरो चितुवा चाहिँ कुद्नेछ बिरुवा चाहिँ फुल्नेछ यो बसन्तको पालुवा यो पालोमा कालटिका महाकालीको आशीर्वाद पारसमणि चम्किनेछ देउ केवल हातमा हात नेपालमा जनता र हामी सबैको आत्मसाथ देखेर गोर्खाली दुश्मनलाई पर्नेछ हृदयघात पुग्नेछौँ शिखरमा जुक्ति हाली सबलाई दिँदै मात 9-2 मिलेर विदेशी माटो चिरेर भिरेर काँधमा माया आउनेछ सान लिएर ज्यान दिएर बिग्नेछ यसपालि क्रान्ति हेर सबको भला गर सरै जस्तो छाती मेरो पहाड शिर टाकुरा सगरमाथा चाहिँ चिसो निधार बलियो छ यो पाखुरा जस्तो आए नि उम्किन्न बैरी सोची फ्याकुम्ला म हिँड्छु दौडिन्छु रोक्नेको घाँटी न्याकुम्ला म भिड्छु छोड्दिन ठेक्नलाई यो ज्यान व्याकुल छ चिनिन्छु हजारौँ बासी विश्व एक ठाम राखुम्ला चिर्दिन्छु जस्तो नि जाल पाल सबै माकुरा आगो पनि बोल्ने छु म चिसो पनि बरफ छै विश्व झुकी बोल्ने छ हेर नेपाल रहेछ फरक नै अरू भन्दा अनुपम छ मेरो चाल ढाल पनि आइज मेरो सामु खोक्रो खोलेको खाल बनी भुइँचालो चाहिँ गचिने छु 46 को साल बनी असारे बनी बसिन्छु पाडी ल्याउने काल बनी इन्किलाब क्रान्तिले शान्ति सम्हाल्छ नि एकताको बल मेरो राष्ट्रिय दण्ड अखण्ड नेपाली यसपालि इतिहास बन्दैछ I have a question. Jai Mahakali. I have a question, guys. Is Nepali Hindu country? I'm not sure, but most of the people, I think, Hindu here, right? So I'm also Bangladeshi Hindu. Please always I'll support Nepal and India because of Hindu. It's simple, right? Because of Hindu. So I love you, man. I love you so much. So chaliye, let's start it. Jai Ma Kali. विश्वमा ठण्डा फरफराउने छ एक दिन जय नेपाल Wow. Music just superb, guys. I don't know who is this. I mean,
राजू भाई भाई तो जीतेगा भाई जीतेगा क्या लिखा crowd moment guys who is he guys I don't know who is he but he's very popular I think so especially in Nepal तो guys खत्म तो हो गया गाइस तो मेरा तो बहुत अच्छा लगा गाइस आपको कैसे लगा मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं बट आई कैन अंडरस्टैंड टोटली बट आई कैन टॉक प्रॉपर्ली दैट्स व्हाई आई एम वेरी सॉरी रियली वेरी सॉरी आई सीरियसली आई एंजॉय दिस सॉन्ग स्पेशली बट आई डोंट नो द लिरिक्स बट हिंदी है तो थोड़ा थोड़ा समझता समझता wow what a Hindi man so যাই হোক I really enjoyed this song rap song guys an original video link in description please everyone subscribe to his YouTube channel and guys ना तो please मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए मैं तो एक भाई हूँ आपका भाई होता है ना प्लीज सब्सक्राइब करिए ना তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে তব তক ভালো থাকো নমস্তে গাইস বাই বাই লাভ ইউ টেক কেয়ার